कमिंग सर, आइए आइए सर, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। आइए। आईपीएस कब बने हो? जैसे पैसा दिए बस सब कुछ बन गया। किसको पैसा दिए हो? मनोज सिंह को। कहाँ के है मनोज सिंह? कब दिया था पैसा? हो गया करीब 1 महीने। कितना पैसा दिया है? 2 लाख रुपये। आईपीएस बनने के लिए? हाँ। कब बना दिया आईपीएस? करीब 2 तारीख को, 4 तारीख। 4 तारीख को बनाया है। अभी कहाँ घूम रहा था? वर्दी वही बोला ये था। वर्दी पहन के अभी कहाँ कहाँ जा रहा था? नहीं, वही बोला पहन के आओ तुम। अच्छा, वही बोला ये। पिस्टल दिखाओ। पिस्टल वही दिया, हमको पता भी नहीं जानते। वही दिया। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार। पिता का नाम? गोलगमानी। घर कहाँ है? गोवर्धन में। कौन सा थाना है? हलसी। हलसी। कहाँ ये वर्दी कहाँ तुमको मिली? खैरा में। खैरा में मिली। क्या मामला? कौन दिया? मनोज सिंह नाम। क्या बोला? कि 2 लाख रुपया दो, हम तुमको ये नौकरी दिलवा देंगे। अच्छा, अच्छा। तो 2 लाख रुपया तुम दे दिए? हाँ, दे दिए। कब? 1 महीना हो गया, 4 तारीख को। 1 महीना पहले? हाँ, 1 महीना पहले 4 तारीख को। ठीक है, तो ये वर्दी आज तुमको कहाँ दिया? ये खैरा में दिया था। कब? आज सुबह 4 बजे। कहाँ पे? घर पे? नहीं, खैरा चौक है, वहाँ सरकारी स्कूल है, वहीं पर हम वहीं पे ये वर्दी पहना दिया। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ कैसे वहाँ से खैर सिकंदरा कैसे पहुँचे? जैसे बोला कि तुम चल जाओ घर, हम चले गए घर। बोले मैं चलाएंगे। उसके बाद फिर हमारे घर जा रहे हैं। तो वहाँ से घर चला गया था? हाँ। तो फिर घर से सिकंदरा कैसे आया? वही बुलाया था, 30,000 फिर मांगा था। अच्छा, हाँ। तो वही सिकंदरा फिर बुलाया था? मैंने सिकंदरा से बोला निकलो आओ, 30,000 लेके। कितना पैसा तुमसे लिया है? 2 लाख रुपए ले लिया, अभी और 30,000 मांग रहा। 30,000 और मांगा। कहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था? खैरा स्कूल है ना, वहीं पर बुलाया। तो अभी फिर पैसा लेके जा रहे थे तुम खैरा स्कूल? नहीं, पैसा जैसे बोला अभी बात कर लो, उसके बाद पैसा लेगा ना, हम वहीं पर बोलने की जुगाड़ कर लेंगे। और बोला क्या है जानते हैं कि 20 पर चलाएगा ना तो कोई भी मर सकता है, इसे बोला था। कल इसको बना दिया, ओरिजिनल बन के घूम रहा है। जिससे हम पढ़ाई करते थे, ठीक है, तो एक गए थे पार्क, खैरा है ना, वहाँ गए थे पार्क। तो वहाँ पर गए तो एक आदमी मिला, ठीक है, तो हम जिससे हम पैसे की बात कर रहे थे, हम और दोस्त, मेरे मम्मी ने पैसा लाया है, हम ये चीज़ काम करेंगे, उठा लिया। तो बोला क्या तुमको हम पुलिस में दे देंगे, तुमको इतना पैसा देना। तो हम 2 लाख रुपये उसके दे देंगे, ठीक है। 2 लाख दे दिए, 2 लाख दिए तो मैं दे दिया, ठीक है। तो बोला हम और खुश हो गए, वर्दी वर्दी दे दिया। तो फिर बोला अब तुम ज्वाइन हो गया, हार्जी सारा नंबर बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर बुलाया हम खैरा कि 30,000 मैंने और लेगा। तो कर्जा वर्जा मैंने उतार के 30,000 रुपये मैंने जमा कर रहा था। हमारे फोटो आ रहा है ना। প্রথমেই বলে রাখি, এটা কিন্তু আমাদের পাশের রাজ্য বিহারের ঘটনা। এটা পশ্চিমবঙ্গের ঘটনা নয়, আমাদের রাজ্যের ঘটনা নয়, এটা নীতিশ কুমারের রাজ্যের ঘটনা। ভাবুন একবার, 2 লক্ষ টাকা দিয়ে আইপিএস অফিসার হয়ে গেছে। ইউপিএসসি ক্লিয়ার করতে হয়নি, কোনো ট্রেনিং নিতে হয়নি, কোনো এক দালালকে 2 লক্ষ টাকা দিয়েছে, আরো 40,000 টাকা নাকি দিতে হবে। একটা বাজার থেকে খাকি উর্দি মানে কিনে দিয়েছে রেডিমেড, অথবা বানিয়ে দিয়েছে। কাঁধে 3টে তারা দেখলাম, কোমরে আবার বন্দুক রয়েছে, আইপিএস লেখা ব্যাচ রয়েছে। 2 লক্ষ টাকা দিয়ে সরাসরি আইপিএস অফিসার হয়ে গেছে। কনস্টেবল না, এএসআই না, এসআই না, সরাসরি একেবারে আইপিএস। আর এই সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে, ছেলেটার বয়স নাকি মাত্র 18 বছর। 18 বছর বয়সে একেবারে আইপিএস অফিসার হয়ে গেছে, কোনো ট্রেনিং না নিয়ে, কোনো ইউপিএসসি এক্সাম না দিয়েই। কতদূর পড়াশোনা আমি জানি না, তবে আমার ধারণা বেশি দূর পড়াশোনা করেনি। পেটে যদি সামান্য বিদ্যাও থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো যে 2 লক্ষ টাকা দিয়ে একটা কনস্টেবলের চাকরিও জোটে না, সেখানে একেবারে সরাসরি আইপিএস। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে প্রতি বছর কঠিন তপস্যা করে, কঠিন পরিশ্রম করে, অনেক কিছু ত্যাগ করে আইপিএস হওয়ার জন্য, আইএস হওয়ার জন্য, সারা দিন পড়াশোনা করে।
কত জায়গায় কোচিং নেয়, হাজার হাজার টাকা, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে, তারপরেও হাতে গোনা কিছু ছেলে মেয়ে ইউপিএসসি ক্র্যাক করতে পারে, আইপিএস হয়, আইএস হয়। ভারতবর্ষের সব থেকে কঠিন পরীক্ষা, আর 2 লাখ টাকা দিয়ে আইপিএস হয়ে গেছে। আপনি কাকে দোষারোপ করবেন? এই ছেলেটিকে দোষারোপ করবেন, নাকি যে দালাল, যে প্রতারক 2 লক্ষ টাকা নিয়ে আইপিএস অফিসার বানিয়ে দিয়েছে তাকে দোষারোপ করবেন? দেখতে গেলে কিন্তু দুজনেই সমান দোষী। যে ঘুষ দিয়েছে 2 লক্ষ টাকা সেও দোষী, আর যে 2 লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছে, যে প্রতারক, যে দালাল নিয়েছে, সেও দোষী। আসলে আমাদের মানসিকতা যতদিন না বদলাবে ততদিন ভারতবর্ষ বদলাবে না। সরকার বদলাবে, একটা সরকার যাবে আর একটা সরকার আসবে, একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতা থেকে যাবে আর একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতাতে আসবে, এক নেতা যাবে আর এক নেতা আসবে, কিন্তু দেশের পরিবর্তন হবে না, কারণ আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে না। যতদিন না আমাদের মানসিকতা বদলাবে, আমাদের চিন্তা ভাবনা বদলাবে, ততদিন এই দেশ বদলাবে না, সে যে সরকারি ক্ষমতায় আসুক না কেন। এটাই কঠিন সত্য। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করে অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামত জানান। আর জাগরণ বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন, পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। আমাদের প্রতিটি ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আশেপাশের সবার খেয়াল রাখুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়।